Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ये इसलिए चुना, दो वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारा ये महीना अगस्त का जो है वो आज़ादी का महीना है और हमें 77 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, और दूसरा हमारे जो यंगस्टर हैं ख़ास तौर पे, और इसके अलावा जो बड़े लोग भी हैं, उनके जहनों में भी ये है कि शायद पाकिस्तान खुदा न खास्ता ख़त्म होने वाला है, ये फेल स्टेट है। और हम ज़्यादातर जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बयानिया जो है वो दे रहे होते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी चल रहा होता है, और इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम पे भी ये चल रहा होता है। तो उससे लोगों को और ख़ास तौर पर यूथ को ये कन्फ्यूजन होता है कि शायद पाकिस्तान गलत बना लिया गया। और उसके अंदर एक कन्फ्यूजन ये होता है कि आज अगर हम आज़ाद ना हुए होते, इंडिया के साथ होते, तो हम भी बहुत तरक्की याफ्ता हो जाते। ये सारी चीज़ें हैं, इसके हवाले से मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। देखिए, इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हम पाकिस्तान गलत बन रहा है और इसे नहीं बनना चाहिए और हमें सबको साथ रहना चाहिए। ठीक है, क्या आज कोई बता सकता है कि मौलाना आज़ाद के ख़ानदान का कोई बिजनेस है? कहीं कभी वो असेंबलियों में रहे, कभी उनको कोई वजारत मिली है? कुछ भी नहीं मिला। तो वो तो बिल्कुल टॉप के लीडर थे ना कांग्रेस के, तो उनको क्या मिला? और इसके अलावा आज अगर आप देख लें इंडिया के अंदर जो है, चाहे आप जुडिशरी देख लें, आप फौजियों के जनरल देख लें, उसमें कभी आपने सुना है कि कोई पाकिस्तानी जनरल हुआ फौज का? और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी देख लें, बिजनेस देख लें, कुछ भी देख लें आप, उसके अंदर आपको मुसलमान कहीं नजर नहीं आएंगे। फिर हम कहते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो वर्ल्ड का 3rd क्लास है और इंडिया का बहुत अच्छा है। तो इंडिया का खाक अच्छा है। आज से 30 साल से ऊपर हो गए बाबरी मस्जिद के हादसाने को, आज तक क्या उसके अंदर लोगों को उसका कंपनसेशन मिला? कितने लोग शहीद किए गए? और बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो क्या उसके अंदर नीचे से कोई मंदिर निकला? जो उनका वो ख्याल था राम मंदिर है इसके, वो उसके ऊपर बनी है, कोई निगाह? तो उसने क्या किया? कहीं किसी को कंपनसेशन दिलाया वहाँ की जुडिशरी ने? तो वहाँ मुसलमानों का हाल कितना बुरा है, वो कुछ कहीं किसी चीज़ के अंदर आगे नहीं है। हालांकि हर जगह पर उनकी कम से कम 1/4 या 1/5 तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी ना, वजारतों में, असम्बलियों में, और ब्यूरोक्रेसी में, और दूसरी जगहों पे, और हुकूमतों में, कारोबार के अंदर, लेकिन नहीं है। उनके साथ बहुत बुरा सलूक है। और देखिए, गाय का गोश्त नहीं खा सकते, हत्ता कि बकरे का गोश्त फ्रिज से निकला और उन्होंने कत्ल कर दिया, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की सगी फुप्पी ने कहा था जब पाकिस्तान बना है, तो उसने कहा था कि ए पाकिस्तानियों, जब गाय का गोश्त खाओ तो कायदे आज़म का शुक्रिया अदा करना। आज हम कायदे आज़म पे तनकीद करते हैं, कायदे आज़म को हम जानते ही नहीं, कायदे आज़म के बारे में हम पढ़ते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं कायदे आज़म चीज़ क्या होती। हमारा जो भी लीडर होता है हम उसे कायदे आज़म से मिला देते हैं, क्योंकि हम कायदे आज़म को पढ़ा ही नहीं, हमने कायदे आज़म को के बारे में जाना ही नहीं। कायदे आज़म पिछले 200 साल के जितने वर्ल्ड के लीडर बने, बड़े बड़े पूरी दुनिया के, उनसे बेहतर थे। आप कायदे आज़म को पढ़िए तो आप उनके डिसीजंस को देखिए, आप उनकी मेहनत को देखिए, आप उनके एनालिसिस को देखिए, आप इसके अलावा जो है उनकी सादगी को देखिए। कायदे आज़म के जैसा, और लॉ को कितना ओबे करते थे। तो हम कायदे आज़म को चूँकि जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, और हम में एक ख़राबी है कि हम पढ़ते नहीं। हमारी नेशन के अंदर क्या आ गया कि शॉर्टकट के अंदर आ गए, हम शॉर्टकट के अंदर आ गए कि भाई हमने जो है वो जब पढ़ाई होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम नोट्स पढ़ लें, हम जो है पिछले सालों के पेपर्स पढ़ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लें और इम्तिहान पास कर लें। हम सिलेबस की किताबें ही नहीं पढ़ते, और किताबें क्या पढ़नी है, और किताबें भी पढ़नी चाहिए ना। तो हमारी उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं, हमारा कसूर है कि हम किताबें नहीं पढ़ते, और फिर कारोबार में या एम्प्लॉयमेंट में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज तक जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर तरक्की की है या कर रहे हैं, वो हैं जिन्होंने इन डेप्थ काम किया है, मेहनत किया, और बरसों करते चले गए, फिर उनको फल मिला। तरक्की के हवाले से अगर हम देखें तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ
पिछले 77 सालों में बहुत बेहतर हुई है। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे मर्दों की जो औसत उम्र है वो 5 साल बढ़ी है और औरतों की 7 साल बढ़ी है। तो ये क्या अचीवमेंट नहीं है? उसके अलावा आप दूसरे इंडिकेटर्स देख लीजिए, उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि जब डॉलर 3-3.5 का था तो हमारे एक बंदे की जो इनकम थी, जो पर कैपिटा इनकम थी, वो 100 से $150 थी। आज डॉलर 280 का है और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $1680 है। तो क्या ये तरक्की नहीं है? और तरक्की किसको कहते हैं? इसके अलावा आप देखिए कि हम लेट 60s के अंदर जो है चंद $1 मिलियन की एक्सपोर्ट करते थे। आज हमारी 30-35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो हम आगे गए कि नहीं गए? इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स और होते हैं, किसी मुल्क की तरक्की को देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स और होते हैं। यानी उसके अंदर जो है पर कैपिटा जो है वो शुगर का कंजम्पशन देखा जाता है, स्टील का कंजम्पशन देखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का देखा जाता है। इसके अलावा जो है वो क्या नाम है, कुकिंग ऑयल का कंजम्पशन देखा जाता है, स्टील और बिल्डिंग मटेरियल का देखा जाता है। हम जमीन से आसमान तक पहुंच गए। हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं थी। छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, कहीं कोई जिनिंग की थी या एक आध गुजरांवाले के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर बनाने की फैक्ट्री थी और बस, कुछ भी नहीं था। मेन जो इंडस्ट्री थी वो तो इंडिया के अंदर थी। आज हम उसका कंपैरिजन करते हैं कि नहीं जी इंडिया ने तो बहुत तरक्की की। जो स्टील मिल है वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान के इस इलाके में कोई स्टील इंडस्ट्री नहीं थी। स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ थी? इंडिया के अंदर थी, और दूसरी इंडस्ट्रीज भी थी। उससे उनको जो है वो एक बहुत आगे से स्टार्ट किया ना उन्होंने रेस में। हमने तो जीरो से स्टार्ट किया, उन्होंने तो आगे स्टार्ट किया। फिर उनकी 150 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर जो है उनकी इंडस्ट्रीज का कंजम्पशन और ऑर्डर्स और सारी चीज़ें ज़्यादा होती चली गई, सेल्स ज़्यादा होती चली गई, तो उनकी इंडस्ट्री बढ़ती चली गई। हमने जो इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाई, वो लगाई पाकिस्तान के आज़ाद होने के 25 साल बाद, और उसमें एक दो मसले और भी थे। मैं उस वक्त के जो 86 के जो चेयरमैन थे एच.एन. अख्तर, मैं उनसे भी मिला, उनके साथ हमने एक प्रोग्राम भी किया था, शेरेटन नया बना था, तो वहाँ पे उनके साथ गेट टुगेदर, मैं उनके साथ ही टेबल पे बैठा था। तो उनसे डिस्कशन के अंदर ये बात मालूम हुई कि ये जो है वायबल है ही नहीं, ये प्रोजेक्ट ही वायबल नहीं। कितनी प्रोडक्शन है उसकी? 1.1 मिलियन। एरिया कितना है? 20,000 एकड़, जबकि सिर्फ 300 एकड़ के अंदर 3 मिलियन टन की पर मंथ की कैपेसिटी का प्लांट लगता है। क्योंकि जो रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए वो इतनी वो वायबल थी नहीं, वो प्रॉफिटेबल कभी रही ही नहीं। अगर किसी पीरियड के अंदर उसका प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया तो डेप्रिसिएशन हटा के कि नहीं ये तो डेप्रिसिएशन हम अब पूरा अचीव कर चुके हैं, तो अब उसकी हमने जो वो करंट मार्केट वैल्यू थी उसको नहीं कंसीडर किया और हमने बता दिया कि प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट नहीं। आज हमारी जो कंजम्पशन है वो 90 लाख टन पर एनम है। इतनी ज़्यादा कंजम्पशन हो गई, तो ये कहाँ से कंजम्पशन बढ़ी? कुछ इंडस्ट्री ने तरक्की की तो बढ़ी ना। तो हम कोई भी इंडिकेटर देख लें, हमारी इंडस्ट्री को अगर हम देख लें, हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे चले गई। हमारी इंडस्ट्रीज जो लगनी शुरू हुई थी वो 50s के अंदर लगनी शुरू हुई थी, 60s के अंदर बहुत हमारी इंडस्ट्री लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70s के अंदर हमने नेशनलाइज कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियलिस्ट डर गए, उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय ट्रेडिंग शुरू कर दी, और जो बैंक का पिकिंग का और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंकों के लोन थे वो उन्होंने पे नहीं किए। उन्होंने कहा हमारी फैक्ट्री किसी वक्त भी नेशनलाइज हो जाएगी, तो ये पे करने के बजाय पैसे बाहर रखते जाओ, और वहाँ से हमारा ये कल्चर जो है पैसे बाहर रखने का शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलिस्ट अब भी डरता है, लेकिन अब बहुत बेहतर हालात हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, तो उसके बाद फिर 80s के अंदर कुछ इंडस्ट्री चलती चले गई, और आज उसके अलावा बहुत आगे हजारा इंडस्ट्रीज। हम कोई एक इंडस्ट्री बंद होती है तो हम उसके अंदर प्रोपेगेंडा करते हैं जी इंडस्ट्री बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, और ये देखते नहीं है रीजन क्या है। इंडस्ट्रीज हमारी पिछले 30-40 साल से बंद होती चले जा रही है और आइंदा भी बंद होती जाएगी। वजह क्या है? वो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं कि जिनका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, अपडेट नहीं है, प्राइस ठीक नहीं है, सर्विस ठीक नहीं है, उनका प्रोसेस ठीक नहीं है, उनका प्रोजेक्ट आउटडेटेड हो गया।
پہلے کپڑے کی جو ہماری لومیں ہوتی تھی جو کپڑا بنتی تھی وہ 50 RPM پہ چلتی تھی، اب 500 سے 1000 چلتی ہیں. تو وہ جو پرانے والے تھی وہ کیسے چلیں؟ بہت سارے لوگوں نے رشین سلزر لگائی تھی، وہ بھی کمپلیکس تھی جیسے اسٹیل میں. ایک زمانے میں ہمارے یہاں ٹی وی آیا تھا رشین، وہ بھی کمپلیکس تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. آج ہماری انڈسٹری بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، گاڑیاں بن رہی ہیں، تقریباً 3000 اپ ٹو ڈیٹ فیکٹریاں ہیں جو گاڑیوں کی کمپنیوں کو پارٹ سپلائی کرتی ہیں. ان کی مشینیں، میں نے ان کے ساتھ 2 سال 8 جاپانیوں کے ساتھ کام کیا. ان کی اگر آپ دیکھیں تو بہت آگے چلے گئے، وہ بہت آگے چلے گئے. ان کے یہاں ماڈرن مشینیں، بہت اپ ٹو ڈیٹ مشینیں، الیکٹرانک مشینیں، فلی آٹومیٹک مشینیں، اور اس کے علاوہ روبوٹس ہیں ان کے اندر، تو بہت آگے چلے گئے. اور ہماری جو وہ مارکیٹ ہے وہ چھوٹی مارکیٹ ہے، اس کی وجہ سے اس کی فکس کاسٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ مہنگی ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ گورنمنٹ نے انیشیٹو دیا ہے کہ بھائی کم سے کم آپ 2% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرو. ملر ٹریکٹر نے ایکسپورٹ کیا، اس کے علاوہ جو ہے ٹوئٹا نے ایکسپورٹ کیا، پاک سوزوکی کے نہیں گیا، باقی بھی کریں گے. ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 6-6.5 لاکھ ہے. یہ جب تک کیپیسٹی ہماری بڑھے گی نہیں، ہماری جو ہے کاسٹ زیادہ رہے گی. یہ کیپیسٹی بڑھے گی کیسے؟ جیسے جیسے ایکسپورٹ بڑھے گی ویسے ویسے ہو جائے گی. اور آپ دیکھیے الیکٹرک وہیکلس ہمارے یہاں بننی شروع ہو گئی ہیں. ایک SUV ہے، کوئی پاکستانی امریکہ کے اندر رہے، وہ برسوں وہاں کسی آٹو موبیل کے اندر کام کرتے رہے، انہوں نے یہاں پلانٹ لگا لیا، اپنے دوستوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کرائی. اب وہ پلانٹ کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ گاڑیاں بنانی ہیں انہوں نے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ بائی دسمبر اور نیکسٹ ایئر وہ آ جائیں گی. اس کے علاوہ اور کوئی کافی ساری انڈسٹریز نے جو ہے وہ الیکٹرک وہیکل کی پرمیشن لی ہے. اس کے علاوہ ہب کو جو پاور میں تھا، اب چونکہ پاور اتنی مہنگی ہوئی IPP کی وجہ سے، فکس چارجز کی وجہ سے، تو اب کوئی گورنمنٹ بھی جو ہے ان کا جو کانٹریکٹ رینیو نہیں کرے گی. جتنا شور شرابہ ہم چاہے تو نہیں کرے گی، کیونکہ وہ غلط ڈیسیشن تھے. اور اس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ ہپکو نے جو اب 2027 میں اس کا کنٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، اس نے چائنا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل کی کمپنی کے ساتھ کولیبریشن کر لی ہے. اب وہ انشاءاللہ الیکٹرک وہیکلز وہ بنائیں گے. اسی طرح سے ماسٹر موٹرز نے جو ہے وہ ایک بس بنانے والی الیکٹرک بس بنانے والی کمپنی کے ساتھ وہ کر لیا. تو اس سے ہمارا جو ہے وہ اکنامی کو بوسٹ بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ہے پاور، یہ ہمارا جو فیول کا کنزمپشن ہے یہ بھی کم ہو جائے گا. یہ بھی فیول کنزمپشن کم ہو جائے گا، اور جو ہماری گرین انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بھی یہ بینیفٹ ہوگا. تو اس کا بڑے فائدے ہوں گے. تو انڈسٹریز کے ہمارے اندر کیا کیا ہے؟ اب ہم کیا ہے کہ F-16 سے بہتر JF-17 بنا رہے ہیں. یہ کیا ایسے ہی بن گیا ہے؟ ہم نے 2 ملکوں کو ایکسپورٹ کیا ہے، اور جبکہ پہلے اپنی ضرورت پوری کی ہے، اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹ شروع کیا ہے، اور ہم اس سال $500 ملین کا کر چکے ہیں. تو تھوڑے دنوں میں یہ $1 بلین کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے ہم مختلف ایمونیشن ہو گیا، وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو ماڈرن ایمونیشن ہے. ہم ٹینکس کر رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری انڈسٹری بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آج میں نے 74 کے اندر انڈسٹریز کو جوائن کیا تھا. اس وقت جو انڈسٹریز تھی بڑی بیسک قسم کی اور بڑی پرانی مشینوں کے ساتھ تھیں. آج بھی میرا انڈسٹریز کے اندر کنسلٹنسی اور ٹریننگ کے حوالے سے جانا ہوتا ہے. انڈسٹریز بہت چینج ہو گئی، بہت امپروومنٹ ہو گئی. تو کیا یہ ترقی نہیں ہے؟ یہ ترقی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ایتھوپیا سے بھی گزرا. میں نے ایتھوپیا میں کئی مہینے گزارے، کئی شہروں میں وہاں پہ رہا ہوں، اور میں نے وہاں کے 2 پروجیکٹ، ایک آٹو موبیل کا تھا اور ایک ٹیکسٹائل کا کیا. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کی اکنامی ایسی ہے نہیں. ہماری اکنامی جو ہے وہ آفیشیل ان آفیشیل ملا کے $900 بلین کی ہے. GDP بھی جو ہے ہمارا، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. نہ وہ ایجوکیشن میں اتنے آگے ہیں، نہ وہ انفراسٹرکچر میں اتنے آگے ہیں، روڈز اور دوسری ریلوے اور دوسری چیزیں وہاں وہ کچھ نہیں ہے. ان کی فوج بھی اتنی آگے نہیں ہے. اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی پاکستان کو تو ان لوگوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے جو ہے وہ ایتھوپیا سے بھی گزرا کر دیا. نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایتھوپیا کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ایک چارج یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہیں، جو سفارتکاری ہے، وہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے ہم سے زیادہ انڈیا کو پریفر کرتے ہیں.
اور ہم یہ بات کر دیتے ہیں انڈیا کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہم سے 6 گنا تو آبادی کے اندر ہے، اور اب وہ ہم سے چونکہ ان کو اسٹارٹ اپ میں بہت آگے سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، تو وہ ہم سے ان کی اکنامی 10 گنا ہو چکی، ہم آگے ترقی کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو 150 کروڑ کی جو ایک اکنامی ہوگی اس کو ہر بندہ پریفر کرے گا نا اگینسٹ 25 کروڑ کی اکنامی کو. تو عرب ممالک بھی اس کو پریفر کرتے ہیں، حالانکہ 70 عرب ممالک ہیں، ان کا جھکاؤ زیادہ تر ادھر ہے کیونکہ وہ بڑی مارکیٹ ہے، امپورٹ کے لیے ایکسپورٹ کے لیے وہ بڑی مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ وہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں. اور حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں بہت برا سلوک ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کا بائیکاٹ نہیں کرتا، کوئی اس کو کچھ نہیں کرتا. تو آج ہماری انڈسٹری بہت آگے چلے گئی، ہر چیز انٹرنیشنل لیول کی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا انڈیویجول کا کنزمپشن اور ساری چیزیں پہلے سے بہت زیادہ ہیں، ہماری اکنامی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہماری پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہو گئی، ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی. آپ کچھ بھی چیز کہیں سے بھی پچھلے 77 سال سے کمپیئر کر لیں، انڈیویجول لوگوں کا اسٹینڈرڈ، ان کا لائف اسٹائل کسی طرح سے بھی آپ کمپیئر کر لیجئے، بہت اچھا ہمارا لائف اسٹائل ہے، بہت بہتر ہے ہم 77 سال کے سے پہلے کا اگر آپ کرتے ہیں. 77 کیا، یہ تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے بڑے شہروں کے اندر اکا دکا کاریں دکھتی تھیں، اب کسی گاؤں دیہات کے اندر آپ چلے جائیے، آپ کو کاریں نظر آئیں گی، بعض دفعہ نئی کاریں بھی نظر آئیں گی. ہر گھر کے اندر آپ کو جو ہے وہ فریج، ٹی وی، فریزر ملے گا، پہلے کہیں پہ بھی نہیں تھا. ہمارے یہاں تو یہ امپورٹ ہوتے تھے، 80s کے اندر بھی فریزر امپورٹ ہوتے تھے اور وہ لوکل بنتے نہیں تھے. آج ہمارے یہاں لوکل چیز بن رہی ہے اور ہر گھر کے اندر ہے. تو کیا یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی نہیں ہوا؟ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن کا. جب پاکستان بنا تو غالباً 3 یونیورسٹیز تھیں. ایک کیا تھی؟ سندھ یونیورسٹی تھی، ایک پنجاب یونیورسٹی تھی، اور ایک جو ہے پشاور یونیورسٹی. یہ 3 یونیورسٹیاں. آج ہمارے یہاں 263 یونیورسٹیز ہیں جس میں 19 لاکھ لوگ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور یہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے، اپ ٹو ڈیٹ نالج دے رہے ہیں. اور اسی لیے ہماری یونیورسٹی کا کوئی بندہ باہر جاتا ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری ایجوکیشن کے اندر آپ دیکھیے کتنے اسکول، کتنے یونیورسٹیاں، کتنے کالجز بن گئے. ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات کے اندر ہمارے کالجز ہیں، اسکولز ہیں. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسی حوالے سے ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. 77 سال میں کتنے کو لوگ گئے پاکستان سے باہر آپ کو معلوم ہے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ. 5% بھی پاکستان کی آبادی نہیں ہے یہ 1 کروڑ 20 لاکھ. تو باقی 95% کیا پاکستان میں نہیں رہ رہے. اور دوسرا یہ کہ جو چائنا نے اور انڈیا نے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ترقی کی ہے، کیا اس کے لوگ باہر نہیں ہیں؟ کیا اس کے لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا 6 مہینے رہ کر آیا ہوں. آسٹریلیا کے اندر اگر 20 انڈینز دکھتے تھے تو ایک کوئی پاکستانی دکھتا. تو انڈینز تو زیادہ ہیں وہاں پہ اور ابھی بھی جا رہے ہیں. اسی طرح سے آسٹریلیا کے اندر میلبرن کے اندر میں نے ایک چائنا ٹاؤن دیکھا. چائنا ٹاؤن دنیا جہان کے اندر وہ میلوں پہ پھیلا ہوا ہے. تو چائنیز باہر نہیں جا رہے، ابھی بھی باہر جا رہے ہیں. کون سی دنیا کا ملک ہے جس کے لوگ باہر نہیں جا رہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اسٹرینتھ دیکھیں تو ان 1 کروڑ 20 لاکھ سے ہر سال 50 سے 60 بلین پاکستان میں بھیجتے ہیں. پاکستان کی اکنامی کو اتنے ڈالرز مل رہے ہیں. اس میں سے آدھے وہ جو ہے وہ آفیشیل بینکنگ چینل سے بھیجتے ہیں، آدھے ان آفیشیل بھیجتے ہیں. اور ہمارے کو کوشش گورنمنٹ کو کرنی چاہیے کہ ان کو کوئی انسینٹیو دیں اور ان کے ساتھ سختی بھی رکھیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھیں کہ وہ سارا پیسہ یہ اگر آفیشیلی آئے گا تو پاکستان کو کسی IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا. ایک اور چیز، ان کا جو ایسٹس ہیں، ان کی جو ویلتھ ہے پاکستانی جو باہر رہنے، $500 بلین ہے. $500 بلین. ہم ایک بلین ڈالر کے لیے IMF اور دوسرے دوست ممالک کی منتیں کرتے ہیں. $500 بلین ہے. اگر ہم ان کو کسی طریقے سے انسینٹیو دے کے کسی طرح سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم ان کو مائل کریں، انڈسٹریز کے اندر، ڈیمز کے اندر کہیں نہ کہیں اگر ہم ان کو کریں تو وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور وہ اگر اس کا 10% بھی لگا لیں گے تو پاکستان کی اکنامی چینج ہو جائے گی. تو ایجوکیشن بہت بہتر ہے. ایجوکیشن آپ کمپیئر کر لیجیے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. اب آپ آ جائیے ہیلتھ کے اوپر. ہمارے پہلے اکا دکا میڈیکل کالجز تھے.
इक्का दुक्का पाकिस्तान के अंदर कहीं कहीं मिशनरी हो या चैरिटेबल हॉस्पिटल थे। आज पूरे पाकिस्तान में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट के भी कितने हॉस्पिटल्स, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। नंबर ऑफ बेड्स पर 1000 पर्सन आज बहुत ज़्यादा है जो पहले था, उससे बहुत ज़्यादा। आज हमारे पहले चंद स्टूडेंट मेडिकल के पढ़ते थे, आज 7000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं। और फिर मेडिकल एजुकेशन हमारी बिल्कुल अपडेट है। दुनिया जहान में जहाँ पे भी जो जाते हैं, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका वगैरह के अंदर, वो हाथों हाथ लिए जाते हैं। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे सर्जरी हो या कोई और चीज़ हो, बहुत बेहतरीन है। मॉडर्न सर्जरीज हो रही। पहले MBBS खाल खाल नज़र आते थे, FRCS तो बहुत कम होते थे, किसी शहर में कोई एक आध नजर आता था। आज FCPS कितने क्वालिफाइड लोग हैं। तो क्या ये स्टैंडर्ड हमारा बढ़ा नहीं है? क्या स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है और उसी वजह से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ क्या इंडिकेट कर रही, क्या हमारी तरक्की को नहीं बता रही है, तरक्की कि ये तरक्की हुई है कि नहीं। अब आप आ जाइए कि एक बिजनेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि बिजनेस हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जो पाकिस्तान में इस वक्त SMEs हैं, छोटे और दरमियाने साइज के जो कारोबार हैं, वो 42 लाख हैं। 42 लाख हैं। पहले कोई बिजनेस हमारे पास सिर्फ परचून की दुकान है इस एरिया में या छोटा मोटा कोई काम होता था। आज 42 लाख हैं, जिसमें 30% एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। 30% एम्प्लॉयमेंट दे रही। अगर किसी को जो प्रॉब्लम आता है एम्प्लॉयमेंट का, तो उसकी वजह से आता है क्योंकि उसने तरीके से पढ़ा ही नहीं, या बिल्कुल नहीं पढ़ा, या उसने तरीके से नहीं पढ़ा, उसकी नॉलेज अच्छी नहीं। आज देख लीजिए कि एक ही क्वालिफिकेशन का MBA जो एक कंपनी का CEO भी लगा होता है और दूसरा उसके अंदर क्लर्की कर रहा होता है। वजह क्या है? आपने सही पढ़ा नहीं है, तो आपका कसूर है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। जैसे एक आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी 50 साल बाद जो है वो एक वहाँ की फैसलाबाद की बड़ी मशहूर कंपनी है, वो बंद हो रही है। वो बंद हो रही होगी तो उसके अपने मसाइल की वजह से बंद हो रही होगी। उसकी पुरानी मशीनें होंगी, अपडेटेड नहीं होगा। सितारा वालों की मैं बात कर रहा हूँ। सितारा वालों का बहुत बड़ा एक प्लांट है जो कास्टिक सोडे का। क्या वो बंद हो रहा है? नहीं बंद हो रहा। जो चीज अप टू डेट है वो चलेगी, जो आउटडेटेड है वो नहीं चलेगी। आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। BMR कहते हैं, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री की। ये साथ साथ होगी तो इंडस्ट्री आपकी सरवाइव करेगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया था। जो अपडेट है वो अब भी है। आप देखिए कपड़े की कितनी मिलें हैं, बहुत सारी मिलें और पूरे मुल्क के अंदर है, भाई बेताशा वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो लिमिटेड कंपनीज हैं, वो कोई 2.25 लाख हैं। लेकिन चूंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते शेयर मार्केट के अंदर, और तो इसलिए वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो सिर्फ 2%, जबकि इन्हें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हम वो किस पे करते हैं? हम प्रॉपर्टी पे कर लेते हैं, हम जो है उसके ऊपर कर लेते हैं, सोने पे कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें मुल्क के लिए नुकसानदेह और आपको भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसमें वो सिक्योरिटी नहीं है और लॉन्ग रन में उतना प्रॉफिट नहीं जितना शेयर्स के अंदर है। हमारे शेयर मार्केट के अंदर लोग कितने लगाते हैं? 1000 लोगों में से सिर्फ एक बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये हमारा कसूर है ना, पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 1000 में से 500 से 600 लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए उनकी शेयर मार्केट जो उनकी इंडस्ट्री है वो बूस्ट करती जा रही है क्योंकि उसके अंदर पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि उसके अंदर अगर आप देखें इंडिया 1000 में 40 बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी इंडस्ट्री तो चलेगी ना। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये नहीं है। जबकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ग्रूमिंग हुई है, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज 2002 में 2000 पॉइंट्स पे था, आज 80,000 पॉइंट के ऊपर। तो क्या ये इंप्रूवमेंट नहीं है?